वार्ता फिर से फेल साबित हुई, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है जंग। मीटिंग में दोनों पक्षों में बहस हुई है। पाकिस्तान ने दबाव बनाने की हालांकि कोशिश की, पाकिस्तान को पीछे हटने की चेतावनी दे दी गई। नाजरीन, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान कशीदगी के मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत है, जो पाक सरजमीन के खिलाफ हर वक्त साजिशों, मक्कारियों और अयारियों में मसरूफ़ रहता है, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान की मोदी सरकार की आशीर्वाद के बाद अफ़गान तालिबान रजीम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान का अच्छे बुरे वक्तों का दोस्त, हमसाया और साथी चीन मैदान में आ गया है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा हैरानकुन सरप्राइज़ दिया कि पूरे इंडिया में खलबली मच गई। पहलगाम हमले के बाद मार्का हक के दौरान जब मोदी एंड कंपनी ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, तो उस वक्त पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हैरान किया था। और अब खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाका तैयारों की सलाहियत में हैरानकुन इजाफा कर दिया है। यानी पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर और J-10C लड़ाका तैयारों को मज़ीद अपग्रेड कर लिया गया है। इस अपग्रेडेशन के बाद हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने और रेंज पर आ गया है। यही वजह है कि भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर शाम गरीबा और सफ़े मातम बिछी हुई है। गोदी मीडिया के नाम निहाद दानिश्वर और तज्जियाकार पाकिस्तान और चीनी क़यादत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने लड़ाका तैयारों में कौन से नए फीचर्स शामिल किए हैं, कैसे पाकिस्तान और चीन के इस मास्टर स्ट्रोक ने इंडिया में कोहराम मचा दिया है, इस सारे सिनेरियो पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान इंडिया की जंग से पहले लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि अफ़गान तालिबान रजीम ने अमन की हर कोशिश को सबूताज कर दिया है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के होने वाले मुज़ाकरात डेडलॉक के बाद नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती, जो कि ISI चीफ भी हैं, वो इस्तांबुल से वतन वापस आ गए हैं। और पाकिस्तान ने सालिसी करने वाले मुल्कों यानी कतर और तुर्किया पर भी वाज़े कर दिया है कि हमने अमन की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन ये अफ़गान समझने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हम मज़ीद लाशें नहीं उठा सकते। अब उसी ज़बान में जवाब देंगे जो ये टोला समझता है। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ने पाकिस्तान ने मेज़बान और सालिसों के सामने वाज़े तौर पर कहा, हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं कि अफ़गान सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान पर आयद होती है। इसके जवाब में अफ़गान वफ़द ने वही घसा पीटा राग अलापना शुरू कर दिया कि आप मुज़ाकरात कर लें, हम TTP के साथ आपके बराह रास्त मुज़ाकरात करवा देते हैं। जिस पर पाकिस्तानी वफ़द ने दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया कि हम दहशतगर्दों से कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद तुर्क हुक्काम ने अफ़गान तालिबान वफ़द को सोचने की मोहलत या मौका कह लें वो दिया कि जनाब आपकी ज़िद और हट दर्मी ये मौका गंवा देगी। जिसके बाद ISI चीफ जनरल आसिम मलिक और पूरा पाकिस्तान डेलीगेशन वापस आ गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की नाकामी की तस्दीक करते हुए बताया कि अफ़गान वफ़द चाहता था उन पर ज़ुबानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फोरम पर बातचीत करते हैं तो हर हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। अब आज अफ़गान वफ़द एक बात करके चला जाए, अगली बार वहाँ से किसी और को भेज दिया, तो फिर ये मुज़ाकरात तो नहीं, मज़ाकरात ही कहलाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफ़गानिस्तान से कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। उन्होंने कहा कि अगर अब अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। यानी अगर अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की रेगुलर आर्मी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करेगी और पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाएगी, तो जवाब में पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान चेक पोस्टों की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अगर वहाँ से कालादम TTP के दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की, तो फिर उन्हें अफ़गानिस्तान में घुसकर ठिकाने लगाया जाएगा, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान हार्ड स्टेट बन गया है और यही पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दोस्तों, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के इस बयान को भारतीय मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। इंडियन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट से ये दावा किया जा रहा है कि जनाब चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के डायलाग या मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इसलिए पाकिस्तान आर्मी और ISI ने टॉप अफ़गान लीडरशिप को निशाना बनाने का प्लान बनाया है और कल यानी बरोज़ इतवार से इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। काबुल और कंधार में तालिबान रजीम के रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। सबसे पहले ये मनगढ़ंत बात और फेक न्यूज़ बाबा बनारस नामी अकाउंट से शेयर की गई,
جس سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ انڈین ایجنسی را کے ہینڈلرز نے اپنا بیانیہ یا چورن بیچنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اس اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی فیک نیوز کو بھارت کے پاکستان دشمنی میں اندھے مودی بھگت اور گودی میڈیا کے بودھی دانشور اور تجزیہ کار بھی شیئر کرتے رہے۔ اس پروپیگنڈے میں تشویشناک بات یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے بھارت خود اپنی خفیہ ایجنسی کے ذریعے طالبان رجیم کے کسی لیڈر کو اڑوا دے اور اس کا الزام پاکستان یا ISI پر دھر دے۔ ویسے بھی آج کل افغانستان میں اگر کسی کو سردی سے زکام یا بخار بھی ہو جائے تو وہ اس کا ذمہ دار اور قصوروار پاکستان یا ISI کو سمجھتے ہیں۔ بالکل ممکن ہے کہ بھارتی خفیہ ادارے دونوں ملکوں میں غلط فہمی کی خلیج مزید گہری کرنے اور جنگ شروع کرانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کر دیں، لیکن پاکستانی ادارے اور اس کی بہادر مسلح افواج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل الرٹ اور چوکس ہیں۔ اگر افغان طالبان رجیم نے کوئی شرارت کی یا اس کے سرپرستوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو ایسا جواب ملے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اور چین کے مشترکہ سرپرائز کی۔ چین کی ایک دفاعی فرم نے نیا ملٹیپل میونیشن ریک متعارف کرا دیا، جس کی بدولت 4.5 جنریشن کے متعدد لڑاکا طیارے 50% تک زیادہ ہتھیار کیری کر سکیں گے۔ اس نئے MMR کی بدولت JF-17 تھنڈر اور J-10C فائٹر جیٹس ایئر ٹو گراؤنڈ گائیڈڈ میونیشن کو بڑے پیمانے پر ایک سے دوسری جگہ لے جا سکیں گے۔ اس سے ان طیاروں کی نہ صرف سٹرائک کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ یہ دشمن کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوں گے۔ یہ ملٹیپل میونیشن ریک مختلف طیاروں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ نہ صرف JF-17 بلکہ J-10C، J-20 اور اس کے علاوہ بلاک 3 کے طیاروں کو ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان میں ایسا مربوط نظام قائم کیا جا سکتا ہے جس کا یقینی طور پر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پاکستان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہر ریک پر 4 ایئر ٹو گراؤنڈ میونیشنز رکھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ اب ضرورت کے وقت J-10C ایک وقت میں ایک ساتھ 16 گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ اڑان بھرے گا۔ اسی طرح JF-17 تھنڈر کی بات کریں تو وہ ایک وقت میں 8 ایئر ٹو گراؤنڈ میونیشنز یا میزائلوں کے ساتھ دشمن کے دانت کھٹے کرنے کو تیار ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بھارت نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ پاکستان پر حملہ کیا تو MMR سسٹم ملنے کے بعد پاک فضائیہ کے چند طیارے ہی انڈیا کی پوری فضائیہ سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ چینی ساختہ MMR پاکستان کے لیے بھی دستیاب ہے اور پاکستان اپنی ضرورت کے مطابق انہیں بآسانی لے سکتا ہے اور ان کے حصول کی راہ میں کوئی عالمی پابندی بھی حائل نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوست ملک ترکیہ کی ایک فرم بھی اس قسم کے ریکس پہلے ہی متعارف کروا چکی ہے، جن پر 4 ایئر ٹو گراؤنڈ گائیڈڈ میزائلز ایک وقت میں رکھے جا سکتے ہیں، جو تقریباً 100 کلومیٹر رینج تک فائٹر طیارے کو پریسیژن سٹرائک صلاحیت دیتی ہے۔ اگر پاکستان چین کی بجائے ترکیہ کے MMR سسٹم کا انتخاب کرتا ہے تو وہ بھی پاکستانی لڑاکا طیاروں میں بآسانی فٹ ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کس آپشن کو ترجیح دیتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت کشیدگی عروج پر ہے۔ دونوں طرف حالات نازک ہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ استنبول مذاکرات کی ناکامی اور افغان رجیم کے رویے نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے، لیکن پاکستان کی بہادر افواج ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اہم نئی پیش رفت یہ ہے کہ چین کے ملٹیپل میونیشن ریک جیسی ٹیکنالوجیز سے پاک فضائیہ کی سٹرائک صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ MMR کے ذریعے جنگی جہاز ایک ساتھ زیادہ ایئر ٹو گراؤنڈ گائیڈڈ میزائل لے جا سکتے ہیں، جس سے طیارے کے ہدف پر مؤثر اور تیز حملہ آور صلاحیت بڑھ جائے گی۔ فی الحال سرحدوں پر تناؤ برقرار رہے گا، مگر پاکستان نے واضح پیغام دے دیا کہ سرحدی خلاف ورزی یا حملے کی صورت میں سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔